me mamu nyina jo na ene eye wukuada na edu saa bredi a na esuma semo bre ena eduru enti baabi obi bia wo mesre wo atwe adwan na baba na sane yeda me ye no ya na metwom adwene siso se esuma sem dwumadie niema bebre etimi toto onipa desani ewo na brabom ya na onhu ya na wonte ase ebi beye ekachiri di bi a wo bebo a unhu se ye ya eka no ebaaye abayade wo ho beduru se wo behwe wo badaje ne nkwa no na wudwetire nyina ahye abawuo etimi toyen na de edimu akotene paa no eye okunu ana oyiriwuo a etoyen mpofiremu saa niema a ya yefefam nti na nanom enya asensire bi si ho se esumasem sanse ya na niema bi esumaye eno nti nso ene yedwumadie eno nti ebi ana bibi ato pen ebi a niema a yebebobo ho no na fe na wo bete ase ne mpo be ye osese nka na wunnim a anka mane saa eno nti ene dwumadie a yede ato Adom TV so no de nana osei chumbrifa kwa bukuru wa hinene me na me bedi dwumadie anim ede amamo na se ne yeda ye no yebekwa akwaje nkra na yeto nkra ne wie a wonim se ya na ye wo simadu a yede ye enkomo nketenkete yere no be hya ase ansa na dwumadie na nkasa atoa so tweme me to nkra ba yo abusuafo medamase se munya me ho abotre na makwa akoto benkra maba se me di kan no ne ye wo simedu a ye bebo nkomo nketenkete na prophet onyamija na mene no ewo ha sabre prophet nana akwaba mejo so nana afrinji apanso nkomo afi se ne nyina na ye tia se ahoden ko an ye pe wawrade nso eye na edie yedu ababeshia ha yi nisa wo de nde eye simadu na emoto ho eye suban bia eweye mu na ya na eye de wani baba ahoso no na emoto ho no ama ade bia na ka eso kokoye no kura no na atwam enti saa emoto ho no eye boapayo bi eye sunsum anasa na tie sani ebetimi adi emoto asunkunim nana ne edi kan no mema ahwefo no mema omajo na so mema obi anso afishi apa we say 2017 ne niam bebre na course na wura nkopon agye tata edi abagura afefufuro no mo ekire nkunimdie kase pa nana ne ewo mu a ne se ye ka emoto ya de a ekanipa ho na emoto no ade a wo ye ne se abrabo aye boy ese obia be konanim efise onipa bia ye wo a unyini wanyini pa ye wodin a ye de to wo enti we abrabo no mu a obia wo ma ne ho kwan emoto no echilipa na o ma wo ho kwan a na echi wo na obi be bi se onyamija me de me tuwe a me pese me koma anim no me den mama me ho moto se moto ho encheme na se na etie nie abrabo aye bo no onipa bia pese obetumi aye bibi a ebemana konanim na ewiase nyina no yade emre ena yade na onyankopon obo so bo asase no ode emre ena ebo asase na ohwe asase a yetisu ya okra bi a owoso bia ese saa wokra ne se onya emoto na obi bebisam se eden na oye emoto wo ho a ebe ha wo eze mi na mi kodidi na me se mi nkodi a me twen kakra ha ben na ebe ha me na uwa aduane a wo kodie wankodi a na saa emoto no enya wo bibia na se ba nipa bra bom anim kode a ade a ye frɛ ne emoto bi adi nipa nya na ende yanka ye hu ken HIV saa emoto no eye hu chen yade bia e wo wiase mintumi hu ade a me de betoto emoto ho ewo obi a opese na bra bokɔ nanim na minchiche mu amre ni ntimi nchiche mu kakra bi okay na ye hwe obi a honhom wo fie bibi ti se mpanyini nkonwa wo fie abosum wo fie yakogi sum mbedi aba fie ho tumi bi wo fie ho bibi a edi ni penya wo fie ho
na ohwe me sana meti na 2017 denti na asofo ahye wo nkom na enkom hye no amam na emoto otumi si nkom hye kwan ye di kan no afi yemfa mra obi a wo pa adwuma a wo hwe me so na wo fi obi a nkone nim ho obi a nkone nim fi ho enkofo beko suku awie no wo mo da so titi fi ho na nkofo atwa mo degree o mo nya dade asua de anse wo mabrabo o mo da so etete wo mo ni adwuma ye na onipa ne hwe me se na wo hwe me ya enya hwe o ese onipa ne be sori efise wo de emre bi ama no ho wo se emre ne etwamu no ese sa onipa no so wo be sori enipa bebre na onyamija na ye ba program yi so a wo mo hwe nsem a ye ka ni adom awurade de ama ye ni nimdi a ye wa ope se obesori akọ onipa ne ho na ne ebe mu obi ehu se moto ache ne se ade esese wo ye ebeboa wo no okọ a na bibi aka cha cha menko na emoto no ewie akwadworo emoto no se echewa e de akwadworo na eba wo so na denti na onyankopon asem di onipa betoto ntatea ntatea mframa bo a na ono ntatea ne ehu no wo ye tro sem according to Proverbs 6:6 no bebu sem etie yesia ntichemu yesia no na onyankopon asem se yenko ntatea enko so ya na akwan ne yebehu nyansa na ntatea den wo onipa ni ese me ba wire kura so che ntatea na nya hwie o ntatea nya moto efise ntatea wo nu obi ya wo no ho woni ebusuani panyini bia wote wo woni MP bia no woni minister bia enti ade a wo ye ne se ye frɛ bibi wo kan Bible no se ehuhu bre no ntatea boa ne niam no na denti no boa ne niam no edumire bi ensuo beto ono ntatea ni ntumi ntwam yemfa mmra wo bi a wo hwe me anwumre na o hwe sumasem so na obi hwe me ono enwu se wo problem na so be sorry no o de otina ye start 2017 sao o hwe progress masem o hwe de bia o se sumasem de ejabrefa program ne dipa ba so no tum se wo mo nim de pa ma me hwe na me hu ne meye na o hwe mi o be hwe mi awie na ani baje a o mi nyanka wanka onyamija hokra bia ne obeba betua program no so no onyanka obekọ ne nken na emoto no be kyekyere no ama adom ni anyonyam ne kese ya ewo ho eseso onya no ne nsanka no de saa na afia kwawiye na nipa bebre ewuwo a emoto nti no mawuo na nipa bebre sikahye eye moto ntia na adenti na mekasa ono anim se ebusua wo mu no obi nkonanim nti na adenti na se bibi hawa untumi nsori ana moto nso ne yetusu miensa na nimdiafo nso ade ehutu nipa so ma nipa ye moto ha obi otumi ka se asori aye kwemi enko ba bia na menko ba bia no so na wote ho no ode moto ho mu na de a kyekyerew na wa be ye akoa de ama no ba wo hwe entatia ye obi a oni opagine bi wo ba bia obeka so won fa de ama no enti wububrodo a so opebre wububrodo a ebi betofom efise emu awo bibi obedi bi ebi betofom entatia to ne bo enya moto eboabo ni nyina no ekohye ba bi fa kwansuo to a obenya aduane adie na onipa ade na ade moto obehwe ho na wo prese wiase abraba ye bo no ye beko yanim na nyame se yenka nokre asofo bi abahu no TV so obi a wo yesunsun nipa bi abahu no TV so no na wonya moto efise emre ne edi adwuma wa ha meni wo kase kura wa ma me akwanya kakra yi se nyamre na me de kasa me free asese yewo meni wo kase me free asese ya enti se me ye moto a na me ba ye na me 10 minutes na twemu me ye de na makasa enti emoto de 2018 me din the prophet Jacob Amosi ochre dodo na nim se ye frame onyamija mafutu a me de ma wo fie ho baby a wote a wo hwe TV wo ye police ni o wo ye soldier ni o wo ye fire service ni o wo ye doctor o wo ye osofo wo ye dinsini o wo ye konfo wo ye malamo wo ye onipa bia wo te asase we so a memma moto won kyekere wo ade a wo ya ebeboa wo eho enti ye beye den na sa moto hono yetimi atwe ho afiri mu na ne etie anie wani ehwa mi se na wo hwa mi se wo wakoma mu se fiti last week wakase fiti last year wakase meko onyamija ho na o be sore na bibi kasa kire wo se enkope hu se ye moto no na fama asam ya makan is a Bible say asam o mi kan ni obetie no mede no betoto onyansani a wo si ni dan wo botan so na mframa bo a entumi ho no nti niam bi wo ha ye de ya no kasa na ye di siesie enyia se mede bibia ma onipa nansa ansana moto wafiri nso emoto no se achi obi a mi kasa yi ano ka wo wadwe mu se otena mesori awale ya ma che wo mu a menwale ye mentena se 2017 a manya adwuma nya no mentena se baby a medu a me ne me ma me atena dan ba kum single room mu no
mentena se afi enipa ba ma akwa mu o mu gya me hɔ no mentena se ade kɛse nie obi a wota so dae a me bɛbɔ kakra yi emre ni nti kakra bi na mɛbɔ obi a wobɛso dae sɛ osia tu yeyi wo mpɔboa yera dae mu yeyi wuti waso dae hu police wahu sojani wahu bodamfo woda so sɛ suku atade o tro exams anan so sɛ kura a wafuru ase dadaada woda so nam hɔ obi a wodidi wɔ dae mu wahu si ya ngetew uhu emu o mu hu uhu so obi bɔ wutuo nsɛm a me kan yi nyinaa so obi hu bi wɔ n'akwan mu a ɛnsɛ wɔ nipa ne sɛ ɔbɛma ɛmɔto akyekyere no obi a woni wukunu atenache a onwo tie ne ye obi a wɔso dae sɛ okura kwala wɔ dae mu ɔnyem wɔ dae mu wawo wɔ dae mu ɔma kwala nufuo anaso obi ne da sɛ obi gire te saa na ɔpa wɔ nya de a obenya nsɛm a me kan nyinaa ɛnyɛ bibia nti na me kan o awurade nyankopɔn na ɔde adom na kyɛ me sɛ agyabre fa mfrɛ me ha na me mɛka nkyerɛw ne 2018 ɛnneɛma na kɔfa ne 31st na ɛyɛ adom no obetumi achieve saa nneɛma no nyinaa awurade de ama wɔ nti ade abɛn ne sɛ pɛ tie ma asɛm no nafa yo enti sei obi pɛ sɛ ɔba wɔ hɔ a ɔbɛyɛ den na number bɛn na obetumi de ato dwa na ade ba ko mu ne sɛ obi pɛ sɛ ebi a ɔba yasoɛ hɔ onyame gya de nkranko a na mewɔ sɛ na de bia me ba ha meka no na ɛnneɛma ɛfa sunsun mu ho adwuma ɛna yɛyɛ ho adwuma na ɛmena me de yɛ adwuma nie ɛbrada anopa okuada anopa wɔkyena yɛ wada anopa no me wɔ nkran ha na okuada anopa no deɛ ɛne ɛbrada anopa no ɛne memere da anopa no nyinaa ka nkran no ho sisi a me de kwasiada bɛka ho nti ɛbrada okuada ya wada na ya wada time ne die sua nti ya wada deɛ wan nu hɔ 4 o'clock ɔkyena ahomakye na no o'clock na wuni hɔ deɛ a mɛkɔmɛgyaw kyerɛ oba memene da na sɛ kwasiada sisi a me de kwasiada ka ho efisɛ yebetu anamo sisi yebedua nti yɛsɛ me de kwasiada no ka ho na me de boa nipa dɔm a wɔ mutie me afisɛ obi pɛ so ɔba sɛ wo kumase kura sɛ na wo firi kumase bɛ yie wɔ nkran no eyie o wo ba wɔ nkran no saa na wo kra nso ayɛ apresɛ wo bɛ sɔre ɛwɔ ho enipa bebree na efifiri abrotiri aba ɔmo anya kwan anya wɔn kra ho adwuma na ɔmo abo ato wɔn akɔ abrotiri dodoɔ na adwuma bɛka kɔsɛe ebeyi bebree firi adwuma mu ɛnya hwee o ɛmɔto wɔn na ɔkyena no mɛtena ase ɛwɔ bubu ahye cable mebato yɛka bubu ahye cable a ɛbɛn connection sɛ wudu connection na ubisa sɛ wɔpɛ bubu ahye cable car na fa bubu ahye cable car na si wɔ bubu ahye cable station hɔ usi yabon sɛ soundboard ni si hɔ ubisa onyamija onyankopɔn tumi ne na ahoɔden mu no obiara ɛbɛkyerɛw afei nso obiara na apɛ sɛ ofrɛ yɛn a normal ɛyɛ me ankasa me personal number na me de bɛto dwa no me personal number yɛ 0244 nyɛ na ɛda fidie no so na wohɛ no 0244 099 311 0244 099 311 ana nso sɛ 0233 099 312 saa no mesi amebo ye mienu ni nyinaa no 0244 no so yɛ WhatsApp sɛ bia pɛsɛ yɛtwetwe nkɔmɔ bi na bia wontumi mfrɛ so a wobetumi de afa hɔ ba ne mɛka kyerɛ no sɛ 2018 onipa bi a obetumi akɔ n'anim no kyerɛ wo double o step na woyi ɛmɔtoɔ afiri w'akwan mu meka hyɛ awurade anyonyam sɛ 31st wodi adansedie bɛkɔ w'asɔre hɔ akɔdi daseɛ ɛwɔ hɔ wɔbere a me ne wobɛhyia ɔkyena anɔpa na afei nso adɛso no nso ɛbɛba so yɛwo ada bia ne wuku ada bia mewɔ adɛso a ɛbɛn ɛsamankase anaasɛ nsawom na ɔkyena yɛwo ada yi ɛbɔ 9 o'clock pa na mafiri nkran a mekɔ adɛso nsawom ne yɛkɔ ya ne sɛ yɛnkɔ yɛ asɔre wɔ hɔ yɛtena se te sɛ na ɔtena se menie wonie ne yɛtena se bibi hawa yɛfrɛ bibi sunsum yi ntasɛm mebɔ wure mu ne yɛahwehwɛ mu ne yɛama wo ho akadeɛ na wode akɔsi ne siberɛ wodi nkunimu a kɔdɔ nyankopɔn ase ɛwɔ baabi a wokɔ asɔre no awurade nyankopɔn nhyira wo yo abusuafoɔ nkɔmɔ nketenkete ɛna yɛde aba awie no na yɛbɛda prophet onyamigya ase sɛ nnɛ wabɛkyerɛ yɛn ɛmmɔtoɔ sɛde yɛbɛtumi ako atia no na aboa yɛn ɛwɔ yɛabrabɔ mu wie yɛde maadeɛ ɛto so mmienu no yɛde ba na yɛde no ba wie a afei ansa na yɛde nkɔmɔ no paa ɛbɛhyɛ so ma menye nkra no mmra yo abusuafoɔ mɛda mo ase sɛ moanyabo ho abotrɛ
na menkra no de to so miru no makwa akoto aba na sade monimu no de nkomo nketenkete akogu afi na ye ba ene de no so na emomam ni kan na memfa akan nabuo no ema mo na mo nso mo nkai sei na wotwe wo mu yi de memenda ebei eye memenda dapa ne se dapa bia ba na de ye chia na ya dai nti kwasie da ebei eye akosidai de mesremo a mo nhye ne nso ema me na me bohwi makonsawom na elder kumi wodofo bi se menchia no na mimi sansa de no otie na obi a mepe se nia me bona baso William Tay Limited we electrical contractor ECG na woni manadwuma na se papai wonu wo nyame dobi wonimu a enkwada a wo kire won electrical wire no woni beburu be diosia no onye obi akapre ono nso na taduane ma woni disanse ebinum ye mobrowa ebinum so ye nyanka na wo mpese woni benam nsansanti wo kire won adwuma na daache ono nso nsa konwa no enti yewura William Tay wo William Tay Limited memwa yiko ene adwuma pa oye edi aboa Ghana we abusuafo enne yasem no eba besi how ne niema ewo awade mu na ebi ye honamani ebi nso ye sunsun mu na etsiden na eba ema wade ni bi eye bisi basa na mpo ebi wo kra na agiegu na ansa na ye be hye nkomo na se no omo ye hwe mfoni ansa na ye wie a ye de nkomo na hyehyɛ so What is that? What maybe I may do our best. Into the end. Oh, no, I may be the daughter. See from a crocodile. I got from this up. Now, maybe I may run to our set. May pass out. May pass out. Dear me, I saw you into the end. That form classy form. The family for and pay some basu be my but don't you see the open me? Come in, I know. Yeah, you spoke when you. Yes, sir. Men passa, dear. Hey, back up them show. Men passa. Therefore, I don't know, Subata, sir. I don't do you and yet the issue. Hey, back up here. Hey, I should be that for. And that. So what's the name of me? Good morning. Good morning. Let's say. Are you now sweet? I'm not doing. My dear, how? I'm with the dear Nana. How much of many panda with you? And about too many panda. Oh, many sons are home done. Sir, but the man can check me. I don't come with Nana. Nana. Also, Obama, what a palm, a banner one on me. Sir, I do maybe a senior.
Oye oni obi ni da na oye no sabi. Minya be no pe na game on me ko. We dey. No ko sa na we akoso sa for so many times. Sa de bia. Akoso. Yes. It was de bia. Down. Na we dey wuti oye dey. Wada o. Ana wada. Awada. We susuma ware. Me gidi say susuma ware. Me ye bi chache me ye bia na oben ne me ko. De bia ne ye ko. Sa? De bia ne ye ko. Me suspect say susuma ware. Yeah, sure. Me very sure because Yeah, sure. Oh. Awu ni so fa na. Oh, yes, sir. So kwa sorry say ko hu so fu. Awe dey enya normal. Suspect say susuma ware. Nti kana ko na ko hu so fu. Why? Come on, hey, otumi ye me. Ko so fu. Na we dey enya. So ni wa ware oba pan otumi ni nda. Tenezo. Hey, tuni bobru spam. Hey. Now the to see quite say the mama to see quite say. Mas me come say mo. Oh. Easy. Awe ni babo na say o ka bi na mo mama. Say me say intimi kan bedum sa. So dey wo bre nti o say wo ah. Let's take for help. I don't know where you are. Oni to minda. I think. He be our person is now. Damn, so one friend. I don't say BC. Forget me. Any attempts? Ben show ko akun so. So kwa sorry. Nti ada na wo jide ah. Jide so asa ko na ko so na yen bia. Why? Abusiafo and somehow na sabaye benya no ne nani atobre na ene ne ofakisi na ahia wa ofa afensiapa afisa se ne nyina ne yete ase afisa se na ye wa hoden ase e we ya bisra hwefo se obisa openo ayiremi ende se mekasa na makese a ya na mode ya cheme na edan openo beko de na me so me ho atomi yo ofa wo ba suma se mo ache kakra na obi kan se wakura mu se na sunsum mu ene honamani se ne ba ho se na te ne se na wo so mu faae eja adwuma ne de se mi wo mu dada chefo ne ahwefo yina anim na me de akotere kase a me ne gye ho ene sunsum sam no eja nyese bia se be me yekomfo ana se osumani na me wonim de a kwa anim efa niema esisi sunsum mu ene kwa efa so esia no nti bra mu hu me wo gemedie su nyina no edomo eba ebia da ebinim kura manefo no kura bi ha oba won ko ne fie kese fie airport na o hwe ofekira kwan ansa na mpo obeko fie a wako sase sama ya na yeba fidie so ayeka no dodo na hwe hu se dokure pa sase wiase enna ho kwase ne a ya na ebinim esuno no wiase na ho kwa ni wura no ewo ho sa na meka no nti meka se ni wura no ne se wiase Yankopɔn na sase ne soro ye ne dia enso ye wo atumfo binum ha wonom ne adasani ete asase so enti sa atumfo yi ana se jame foforo yi a wo ne adipate asase so no wo so botaya ne se ne a hihia Yankopɔn ne onipa aye no wo behwe se onipa entumi edi so na wonom mom die no ebeye djuma nti dipa bebre ehunamane bebre hunamane pa yo ofa ene yasam tira ye de ato hono ye wo hawa hodo a ewo awade mu na ye fere ni so a tete no na ye maame ne ye so anom ene ware man ye mema ye ya kan mu no bi sa na net nti ni se de de bebre ubia no na wasa ene nso de ye ya na ekochiri ne yakope ene ye de aba tete no nso de na ye nyina tete brutu baako mu ene obitimi firi ade besa no no wo tamale ade besa no wo secondi enti ase awade no sese no ni gina no sade tete ne ehunu no ayeden na wujiri se niema ben na edi akotene ma wade ni ntimi nyina to bi wo kura o ware sima bi na agye egu na ne ewomu ene kase ne se tira na okase kane no na abusua agyanom na ware ma wo moba sa na edin kakra wo mu ne se na kwantu hedani ho enti se ontu kwan ko baabi nko hu se ne ho abrabo ne ho ne matia na osusu se baabi a wo na ho na wiase no enti
so anom sɔre afuo ba na ɔmokɔ wo nso sɔre afuo ba na ɔkɔ ɔbaa na wɔba bɛwa wobɛware no ɔno soso dwuma korɔ na nti na nipa nhwɛda ɛnhu sɛ sakra bi wɔ baabi kɔsi sɛ afei de nipa ɛdɔɔso afei akwantuo nso wɔ mu ɛno nti ama sɛ dɛ yɛsɔ ɔdasani nsa de no kɔma obi awadeɛ no ɛsɛ ɛyɛ atwam na atwam koraa so ne saa kɔpem sɛ obi wɔ ha wɔtu kwan wɔtu bata akokoro kɛseɛ mu enti asafo adaase ko bi ha de ne ho akɔdɔm no ansa na bisua bɛte sɛ wɔware anaa sɛ wɔware no na wɔtu anamɔ awura mu akɔ anim koraa ansa na agyanom ate ho asɛm na ɛhɔ na menteme ho ase no ɛfiri aseɛ baa yɛdi kan ɛyɛ abusuakuo ahodoɔ a ɛwɔ yɛmaa mu a yɛkɔ mu awadeɛ baabi wɔ hɔ a na agyanom no mpɛ sɛ wɔmde hyeɛ no bɛtwa asuo akɔ baabi atwa asuo no kyerɛ sɛ bɛkɔkɔ ware ɔman foforɔ so nipa sɛ sɛbe ɔkua peni na yɛbɛte sɛ ne ba no du te sɛ zema akɔware zemani baa bɛhwɛ no na agyanom de ɔmo na asi fam sɛ wɔmpene pene a wɔmpene no nyinaa no bisa mo nyinasoɔ pɔtee a obi a ntumi ɛnyia no nso ɔmasɛma no sɛ wɔmmɔ mpene nti sɛ yɛ mpene no nya ɛyi ne ho adi paa na afei sunsunsɛm aba bɛwura mu yɛana baako ne sɛ adedie sɛ abusua no ɛhu sɛ baabi a yɛba no ɛde n'ani akyerɛ no sɛ ɛkɔba sɛ ɔware anaasɛ agyapadeɛ bi a obɛnya no ɛnɛ yi a yɛwɔ hɔ yi sɛ obi ɛtɔ fam a na agyapadeɛ no yɛkyɛ mu bɛyɛ sɛ dunsia ɛna ɛmu baako akɔdi abusua nsɛm nkae no nyinaa yɛ ɔbaa no ne ne mma no ɛdea saa asɛm wei no ho yaw nti na awareɛ ho sɛm ayɛ dedede paa san sɛ maame ɛbɛɛ ne ya sɛ ne ba bɛɛma bɛkɔ akɔware baabi foforɔ na ɛbɛdi sɛ nna bi akyi no na ne biribiaa ayera nti adedie ɛka ho ɛna de awaregya yɛ ɛba nti sɛ obi kɔware na nanom ahwɛ na baabi ko a ɔmba no ɛde n'ani akyerɛ no ɛkwan no mɔtwema wɔ mɔ a sɛ biribi ba wɔn mu nya bi ne yarekora ni ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛpene na wade raba so nti ne kyerɛ sɛ kɛseɛ no nyinaa yɛ adedie ɛwɔ abusua bi mu a ebi a na wɔn di wɔfadeɛ na ebi a baabi ɔbɛyɛ de n'ani akɔsi no nso no yɛdi agyadeɛ nti n'ase a ɔreba no de onim sɛ biribi a ɛwɔ hɔ no sɛ ne papa ni hɔ a ɛyɛ ɔno deɛ ɛno nti na ama asɛ ntiaseɛ ɛnyɛ adwuma na saa pɛpɛpɛ ebi so ne sɛ wɔma yɛfa sɛ di agyadeɛ yi sɛ ɔbaa no kɔ awadeɛ na ɔkɔwo a ɛbɛdu berɛ a sɛbe owuo bɛba anaasɛ biribi bɛsi ɛ sɛ ɔbaa no ba n'akyi no na ɔde sapan ɛna ɛba ɔbɛba berɛ wɔ a ɔbɛba fie no na ne sapan na ɔde ba sane sɛ wakɔto nkosua gu adukuro mu baabi nti nyɛ bɛrima no ɛmma kwan ma ɔbaa no mfa nkwadaa no mma wɔde ne kurom din atoto nkwadaa no nti wafa nkwadaa no koraa ne sɛ nti no bɛhwɛ no na yɛmpene so no ayi ne ho adi afei nea ɛka ho bio nso ɛne ahensɛm busua no bi wɔ hɔ a na wɔnom di adeɛ wɔ kuro no mu ma no yɛ yie nti sɛ ɔbaa no kɔware obi ofiri ɔman foforɔ bi so te sɛ abusuakuo foforɔ bi mu pɛpɛpɛ a ɛda bi bɛdu a ɔmɛkyerɛ nkwadaa n'ase na sɛ mo koraa deɛ mofiri ha nti yɛde akonnwa no mu ama ɛnyɛ yie ebia saa berɛ no so no na saa nkwadaa yi gyina wɔn nan so ɔnanyinyina pɛpɛ nso a sɛ nka dekodeɛ de hyɛ wɔn nsa a ɛbɛyɛ yie nso bɛhwɛ no na saa baabi a wɔn firi di nti no na afei abusua no epia wɔn atugu nti ɛba saa ntɛmpa na abusua no na esi fam sɛ yɛmpere na yɛba no nkɔ awadeɛ wɔ saa beaeɛ no nti adedie ɛso ɛyɛ nti ahensɛm ne humaminiwa adeɛ a yɛana ɛdane ewura sunsun mu no sɛ na wɔn yɛ no ama sunsun no tumi yɛ adwuma nana nea ɛwɔ mu ade sɛ obi wɔ hɔ a na ebia nyɛ obi ho koraa ebia ne nua baa sɛ gya wɔsɛ mekyerɛ wɔte hɔ yi na ɔmmɔde mmɔ ne wo nneɛma bi a woyɛ anaa wo nnwuma bi a wayɛ a wo nuanom anim no wɔn nim sɛ akamfoɔ deɛ dansɛ boa
ba ibi ba so wo fa ase no eso enti woni ebe de ni atofo ma hu se bia me bra de ni akire yi okwa anya de a me sa beka no bi mu nti sa de a na se ope homa bi eso oba no mu se ne amfoni ana ye hwe no enti sa spiritual marriage ebetumi aba ba no so se sunsuma wade na ba no so a ade a ohu wona ho no se enche na ne buafu afi se dipa do bufu a ne se oka ma ne ho to no bia no wonka nwie ya ne ho nto no afi wo ma wo sunsuma wade no so no de feze ba hyahye ade no no je se bibia de ne ba sabe so mu no na hye sanse onne ne ho sunsum bi ehye no so nti se odi dwakora ekode no nya de a betire no betumi afefe bia fe won ma wo sunsum awade no so no ya na wo mani nso ade na je se obekrokro no se dan a de ma ne be do ba yi se dan kura nani nso na nti na obisa ntiwe bi nya dan we ade bra mi e bia ne be mi akoto bi bia hyekyere ho ahye de moto mu na dwan ne se wade kwa ma ne yirma abode nsama ama no obeyi de kode na kyerɛ ba yi na se ntiwe mi nya dan na wade na ya pere ato gyen nti sansa bu we dum nyina papa na afie de aware guo na aware gyaye no sunsum de na frase eyire ho adi eye na se sunsum de no eba se ya abusua na enuanom no de na woni betimi aye se de wayiyi ne mabi ama adedwen na ne ewo mu sese ya ne se sa sunsum aware no enye mba nko a mema nso ewo sa hawo no bi obi wo ha owo no so ne bibia enso besi na onya ayere na onya ayere nso wa bi nso ha sabi wakonkrofo awade asia na atwi bia kwese de bia kwa wadi enso enu ne so eda na ne tie ne se se na okuta pepa yi eti se na ayeye program na ya chata program shit na okuta obi a hweso me de ye hyehyɛ na ye de ye dwumadie no onipa bia wo bisa sunsum modie enti fi omofrase bra beko school ofiri secondary school beko obafi JSS beko SS obafiri hakosi ha ni school ko nyina wo chiti no so sunsum o ebe bisi wa wade so enti hu se sa wade no a obeko no ni fo obeware no no so ye papa so ye bone ewo card no so enti wo ma waniwa no enya chiti no bia na fi wo mo so ayi true no apekon ba faso a ye besesa saa pepa no so hyehyɛ no enti bia nan kasa nipa no ebe ware ejabrifa ne baba wa ya nante ayi bibia pepepe na kakra bia echi ewrade bete no sei ne bage wonte ye eso kunu ware obenten kofo se pepa na sheet na ne din ne woso no obi nso akoto saa wade no wade ye ton yo se odi hye bi wa wade no bi na wade no so na wo so wo ho tumi a utime kukura wade no koton mo bi eje ho trade esunsum enti wode woni da so se pani be masomasi ene ebe ware me ba no woni na nante aba mfie mienu mo abaje list abaje bibia enso kitira soro na yetwa ne din mo de din foforo ahyeso enti enyema no koso na bra ba ne be ba no so no na ba foforo din na wo ba foforo din na wo hit no so enti sunsum no sa na omo ye nhyehyɛ no sanse diwa wo ho ana sa adwene wo ho a etimi hyehyɛ niema empo obi a yanya nwo no kora no na ne ho hyehyɛ wo ho sa na sunsum etie eye enei no kese ye dabontene se nipa bi aware na be ma na oba wo fa ne kunachi enso tete no na se obi ware wi a wa ware awie na sa de se obema oba na be ma foforo ene na kwakoda na wa fa nachi enso enei no de ase aye afutu afra eno so ni twaka pa ni na ni twaka kase pa eni se dey ase aye fewo se nso so agro dio se oba ne be ma binumu hia oba no makwan e ma be ma no de na no ekodase be ma no so bi makwan e ma oba no sabe tafre ni bia ho na se obi yesa de ne pa na oni be ma na ya pam e covenant na kese wo do ho abo afore ama sa nipa na uja wo ma no ma se be ode na no
ɛkɔ wase no enti sɛ wokɔ ware sɛ den koraa nam sɛ apam ba wo ne saa wura no ana saa wura ne ntam no biribia a wobɛhia no no woyɛ bɛfiri waware empire wote so hey ɛyɛ abusuafo moma memfa menkra to so miɛnsa no mmra na yɛdu baabi emu odu na yɛnhwɛ hɔ na ɛtɔ nkra ba seesie a yo abusuafo medam ase sɛ mo atwɛn me amakoto menkra ɛto so miɛnsa na ma memfa wo fakisi number no ɛnto dwa ne yɛpɔn na wabɛfra na wafrɛ number no yɛ ahodoɔ mmienu deɛ di kan no yɛ 050 403 4003 050 403 4003 ɛna deɛ ɛto so mmienu no yɛ 024 959 8081 024 959 8081 we offer akra ya ba ya asem no so na wo se tomire bi wo ho a ne ma ebinom kofa wonu kunu ne wona yire no machi no enyina ye ase enamu baabi a won de duruma ema eya apam ema wo na ya pam ma wo eye enti se nei obi a wo hwen no se waye bibi sa apam no okwan be no befa so obetimi atwam nana sesei enia na dodo na akɔka pa o se asɔre binom de asɔre enso sɛbe tafrahwɛ dada me christian nenso yɛ ka do kore pa enye biribia na de mpa yɛ ni biribia na wo dasani hu a mpa yɛ etumi yɛ hu adwuma mpa yɛ no ɛwɔ baabi kakra etumi koduru good afi mpa yɛ te sɛ lorry ne engine ne battery but engine ni be ho agye sɛ battery no 24 plate ni sɛ mienu na de besi so ansa na tumi aspaake no ebi ho agye sɛ 17 plate na de besi so ansa na tumi akiki no ebi so ha battery ketewa bi a de si so anafa enti saa na mpa yɛ te mpa yɛ ni bi ho a sunsuma hoɔden akuta no wobɔ mpa yɛ na masabe bɔgya fi hwene mo bakra nyade a ɛbɛyɛ adwuma ebi a ne saa pam a yɛ kan enti na sɛ ɛbasa haban bibre ho a onyankopɔn yɛyɛ sɛ yɛmfa nsa yɛn yarewa yɛmfa nsa yarewa no ɛkyerɛ sɛ yɛmfa nsie hawo ahodoɔ ano enti nwura no bi wɔ hɔ a wobɛposa wɔ nsɛm na wabɔ kuhyia ɛde afra wira na wotete wira na waposa wɔ nsɛm na wira na ayɛ mmerɛ na de kuhyia no nyinaa afra bɔ kuhyia no afra wira no wɔ nsɛm a na nya bɔ nsɛm ɛyɛ healing na waposa ma wira no ne kuhyia no afra na wode asra wa no ho sɛ ne bibiara mede ma no aka ayɛ apam sɛ mede ma no ɛyɛ bɔhyɛ anaa sɛ mede ma no kɔka biribi saa ama nnɛ saa honhom no ti ne mu no ɛnɛ bitwa saa apam no mu nti wode hohoro wa no ho awia na wode nsa mmorosa egu nsɛm ɛde ahohoro sɛ ne obi yɛ wapesti awie na wɔhohoro na no anaa so ahohoro wa no ho no sɛ wode nwura no ne kosua no hohoro wa no ho die di kan na fie wode mmorosa no ɛhohoro wa no ho pa na watwa saa hyehyɛ no watwa apam no mu nti onipa akɔnɔ ho akɔnɔ na ɛda so ti mu no na ɛso ate na sɛ agyae koraa yan sɛ obi hɔ a na wɔne mɛma bɛ nan num sia nso ayɛ saa apam no bi nti na wade nyinaa akyi no ɔtwe ne ho fisa nkrɔfo nkyɛm a ɛnyɛ yie bɛma binom so ɛtumi ɛyɛ saa ɔno nso bi a ne mmerante bire mu no ɔne ma ba wa bi tutu anama akɔ anim sesei waware ɛnso ɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yie na ne yire so ɛnam kɔɔto na wokɔ kɔɔto ahodoɔ mu baabi a ɛka waresɛm na hwɛ a wade a ɛdala table so a yɛgyae ne manso akɛse a awafoɔ ɛtwe a na asɛm kɛseɛ paa nanso bɛkɔ mu no na nka ne mu ayɛ ketewa bi sɛdeɛ wakyerɛ yie gyagye ne te ho saa gyagye atu asɛm ahɛ daa bi mfeɛ mmiɛnsa ni a ɔntumi nni asɛm no saa sɛ ɛsunsum asɛm nti gyagye ntumi ɛnni na ɔtu a wɔadwa ne kesi ne saa nti nea ɛbɛn bi yia ne sɛ obi ɔwɔ saa haw no a apam no wɔ hɔ a obi wɔ kora bɛɛ de nsɛ obi bɛware wo saa sɛ yɛ mark ɛwɔ wo ho nti berɛ a wayi wo ho ama bɛrima no ahu wo ho awie pɛ na wo ho adwene firi ne tirim mmaa na wɔwɔ saa covenant no sɛ hu bɛrima foforɔ bi a
bema no nya ne no nhia dan de obudi na chi afra no da bi obafra no ba adu no enso nya hono hu ye pepepa eye sunsum mark e obehu wona mo se da bi sa wura yi o wura nje se oja no de fe bema no fra na o ma bi mu nso a wonye bone bia ha nti fra ya na promise and fail na nipa no ma no titru eta aka no ba ko gina covenant hodo a omo ye ene de sa hawo no nyina eba yo abusuafo sabre de akaye be simamiensa na minim se ebi amo hwe no obi betimi afra na yahwe se bi a covenant na de ye obi be ka ho asem a na wafre number no sabre de enche na aba ewo mo television na se na ansa na ye twen se won beba no hello ayo ansa na bi a won beba no de pe si hu so bu ho a na ne na wusuo mu no na nya de e so be ware na nso onti akire enhwe se bi asa de ne da ne so a afi wo be hwe no wakwa akọware na ede wo haw na ebre no eno na eba ne sa de na eso ye nana ne onware no abayisam ka ho wo ho a ne de na aye ama ekunu sunsum fam sunsum ya enti bro yakoda na kura no be ha na obidi ka wa bi ato akoda ne nsa oye meyire bidi ahene ato akoda na asenimu na wa na meyire sunsum no batimi ware oba na be ma so timi ware be ma okay enti se sunsum awade no ye busu asem no e wo ho a e ma kwan ma nware na se bi akora be ma no kwa amana wo okay enti awode obewo nso be se nkoda no obia se enko tanse emra no ma kwan ma wo so we that na awade ase nana awade eye osom ase te se emfanse nko asom sa na meka no tanse okwa no aduane ma obi adi okwa huro bi niema okwa siesie obi bu akora be ma ne shirt oba hye kora no oba ne kwa yi shirt no de be hye be ma no watoto ne bato bisu mu ama no nyina ye osom no ebi nti nana no bitimi de nsa gu fom se bosuma so si ebetie o ne be se wone obo me ne me nana no ho ban se wo mo nko asom nti onya kan ko asom no mu pe awade ka ho ne che se mo nkwa wade mu that's it na mo no oni ne obege se nko asom no ye se slavery na obeka o nanso wade nko asom no ewo nemire mu no awade ye nko asom no bia nti se woka se wade hye nko asom dia na che se wo mo ware ayo eye se obi pe wachira kwan ya se na tie na machira kwan no eye kwawu nkwatia ewo nkokọ isen region wudu nkokọ akwatia so akwatia da so nkwatia nti wudu nkokọ be se 15 minutes drive na wudu kwawu nkwatia ewo kwawu pono so nkwatia ye mpraye so ene abetifi mfimfini ona nkwatia no ewo ena nkra ha so ye new botiano new botiano no kaso akwa no so ba bia mo foforo no ye wasiri mo no wo new botiano nti wa mo no potemo nyina no ye new botiano to si new botiano junction taxi station taxi rank wo ho ko station ho na tire so ko ofekisia obia enime teida ba bia enime emo meme da ne kwesi da pe na obinyame wo nkran sesei sa na maye no okay bidi adwuma no akọ kese no wo akọ sesei na se duro no dodo na ho na menya no nti se metren nkra ha bitwa kwan ko pe aduro abri nyina mu nti sa de amekọ akọ ba bia aduro no mom akọtra ho nti se de be ya obi aba do hia no menya ma no ntam nti sesei sa na maye no yo abusuafo ye beda wo fakisi ase se wono nso baaye na awade mu niema de ye nkobesie wa be kire yen sabre de wo betimi akọ yo abusuafo me de dama no ane senka yenyaya na ye san bodonhwere wo baako na nso ye bre no ayebe enti ye be soro so ama obi nso aba enti sabre de na na bukuru wa hene na peja